Good morning, good morning. Dito po ako sa training site. Yan po yung mga bus namin. Yan po, makita ninyo, training vehicle. Yan. Diyan po. Training vehicle. Yan. Dito po, another day, another vlog. Kaya, samahan po ninyo ako. Dito na po ako sa training site. 6 a.m. in the morning. Nasa T5 po ang parking namin na. Yan na po. Yan na po. Training. Ito po yung dinadrive ko. Oh. Ako ang nagpark dyan. Oh. Malaki yung space dito sa side na ito. Oh. Yan po. Hirap mag-park, parallel park. Yan na po. Thank you. Yan. Dito po ako. Yan na po. Yan. Oh. Dami pong bus dyan. Madaming bus. Madaming bus po dyan. Oh. Yan po. Oh. Iba-iba pong yan po. Napakalaki pong kwan ito. Depot. Bus depot. Yan na po. La 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 la. Yan po. Pre-trip. Diyan po ang pre-trip. Pre-trip. Yan o. Diba yan po. Riding na. Mayroon po dyang kuha na ng gasoline. Gas. Yan po. Itong lahat na nasa unahang ito. Yan ay kuhan o. Training bus. Yeah po. Marami pong salamat. Thank you po everyone. Yung iba po nasa sa bus na. Yan na po. Maliit na size po yung bus na yung isa oh. Pero ito po yung regular size. Yung dinadrive namin. Thank you po for watching. Please like, subscribe, and comment. Thank you po. Bye for now.